हेलो डियर वेलकम टू यून कोचिंग सेंटर ओडिशा। आज वीडियो आम बड़पण चैप्टर केते गुडी एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जे एमसीक्यू बुक रे मध्ये आपण माने पाई परिबे सेही एमसीक्यू रो आज आम आंसर सहित ताहार गुडी एमसीक्यू सीरीज भाबरे आमे डिस्कशन करिबा। ताले चलंतो वीडियो को स्टार्ट करिबा। ताले आपनक स्क्रीन रे आपण माने प्रथम क्वेश्चन देखि परिबे। ताले आपनक प्रथम क्वेश्चन केसरी औरसे तुम्बे सिना स्वान एहा काहाकू कुहा जाईछि। केसरी औरसे तुम्बे सिना स्वान एहा काहाकू कुहा जाईछि। आपनक समय स्टार्ट नाउ। ताहले ए क्वेश्चन रो आंसर हेउछि दरबार रे जोग दैथिबा राजा माननकू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि बन्नी शिखा परी ऊर्ध्वगामी किए थिले। बन्नी शिखा परी ऊर्ध्वगामी किए थिले। सीमांत सामंत चंद्रशेखर, उत्कलर गजपति, उत्कलर सेनापति किंबा बक्सी जगबंधु। आपनक समय स्टार्ट नाउ। ताहले ए क्वेश्चन रो आंसर हेउछि उत्कलर गजपति। ए जो आमे पोएम रे पढिथिले उत्कलर स्वामी सेटा लेखा होइथिला। जदि आपनकू आसे उत्कलर स्वामी ताहले आपण माने सेटारे मध्ये क्लिक करिवे कारण उत्कलर स्वामी हेउछि सेही समयर राजा माने जो माने कि बन्नी शिखापुरी ऊर्ध्वगामी थिले। हेले वर्तमान राजा जो समय कविवर्क समय रे जो राजा माने थिले से माने जल परिका निम्न गति तांकर थिला किंबा अधोगति थिला। हेले पूर्व राजा मानकर ऊर्ध्वगति थिला बोली से वर्णना करिसंती तांको कविता रे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कवि राधानाथ दरबार रे जोग दैथिबा राजा मानक पितृगणଙ୍କୁ परम उदार बोली काहेकि कहिसंती। कवि राधानाथ दरबार रे जोग दैथिबा राजा मानकर पितृगणଙ୍କୁ परम उदार बोली काहेकि कहिसंती। सेमाने सुशासक थिले, सेमाने शक्तिशाली योद्धा थिले, राज्य को एक परिवार मने करुथिले, दोषी प्रजा को दंड देउ नथिले। ताहले आपनक समय स्टार्ट नाउ। ताहले ए क्वेश्चन आंसर हेउछि राज्य को सेमाने एक परिवार मने करुथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कविंक समय रे राजा प्रजांक संपर्क किपरि थिला। कविंक समय रे राजा प्रजांक संपर्क किभଳି थिला। सुआसारी परी, बाजपारा परी, सिंह शासक परी एवं पिता पुत्र परी। आपनक समय स्टार्ट नाउ। ताहले ए क्वेश्चन आंसर हेउछि बाजपारा परी थिला। किए मध्ये कहार हेल्प किंबा सहाय्य करू नथिले सेही भଳି संपर्क कविंक समय रे रहिथिला। दरबारी राजा माने प्रजा मानकू किपरि भयभीत करुथिले। दरबारी राजा माने प्रजा मानकू किपरि भयभीत करुथिले। बेतमाड़ देई, कर आदाय करी, विदेशी बंदूक देखाई, बंदी करी। ए मध्यरु कोन। आपनक समय स्टार्ट नाउ। ताहले ए क्वेश्चन आंसर हेउछि से माने विदेशी बंदूक देखाई से मानकू भयभीत करुथिले किंबा प्रजा मानकू से माने भयभीत करुथिले। आम नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि दरबार रे जोग दैथिबा राजा मानक सर्वस्व कोन थिला। दरबार रे जोग दैथिबा राजा मानक सर्वस्व कोन थिला। ऑप्शन ए धन संपत्ति, ऑप्शन 2 सुना, ऑप्शन 3 गंता घर, ऑप्शन आमे 4 कहि परिबा सैन्य सामंत। आपनक समय स्टार्ट नाउ। ताहले ए क्वेश्चन आंसर हेउछि गंता घर। द नेक्स्ट क्वेश्चन दुखी रंकी को शोषण करी राजा माने विदेशी को कोन खुआउथिले। दुखी रंकी को शोषण करी राजा माने विदेशी को कोन खुआउथिले। ऑप्शन ए घिओ अटा, ऑप्शन बी छागमुंडा, ऑप्शन सी कुकुटांड एंड ऑप्शन डी खुदकुंडा। आपनक समय स्टार्ट नाउ। ताहले ए क्वेश्चन आंसर हेउछि ऑप्शन सी कुकुटांड। राजा माने किपरि निजर मालखाना पुराउथिले। राजा माने किपरि निजर मालखाना पुराउथिले। ऑप्शन ए प्रजा मानक धन अपहरण करी, ऑप्शन बी जरिमाना करी, ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार ठारू कर जानी, ऑप्शन डी भू संपत्ति बिक्री करी। आपनक समय स्टार्ट नाउ। ताहले ए क्वेश्चन आंसर हेउछि जरिमाना करी। राजा माने केउ भଳି भाबरे तांकर भिन्न प्रकार जरिमाना करी
ତାଙ୍କର ମାଲଖାନା ପୁରାଉଥିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ଅପସନ ଏ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମ କରିବାରେ, ଅପସନ ବି ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ବ୍ୟୟ କରିବାରେ, ଅପସନ ସି ସୁବ୍ୟୟରେ, ଅପସନ ଡି ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ। ତାହେଲେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୁବ୍ୟୟରେ। ଧନର ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଧନକୁ ସୁବ୍ୟୟରେ ବିନିଯୋଗ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମର ସୁବ୍ୟୟ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଧନର ସଫଳତା ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ? ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଅପସନ ବି ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ, ଅପସନ ସି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ, ଅପସନ ଡି ପୁରୁଙ୍କ ସହିତ ହାରିଯିବାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ। ତାହେଲେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପହଞ୍ଚି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଅପସନ ଏ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି, ଅପସନ ବି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର, ଅପସନ ସି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଅପସନ ଡି ଜଣେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ। ତାହେଲେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କହିଥିଲେ ଆସିଗଲି ଫେରିଗଲି ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ତାହେଲେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ କଣ ସରିଯାଏ? ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ କଣ ସରିଯାଏ? ବଳ, ଆୟୁ, ଧନ, ଦେନ୍ ଯୌବନ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ। ତାହେଲେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆୟୁ ସରିଯାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୃତ୍ୟୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ମନେ କରି ଯିଏ ହସୁଥାଏ ତାର କିପରି ଗତି ଘଟେ? ମୃତ୍ୟୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ମନେ କରି ଯିଏ ହସୁଥାଏ ତାର କିପରି ଗତି ଘଟେ? ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସି ବସେ, ତା ଜୀବନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଲୋପ ପାଇଯାଏ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ରହେ। ତାହେଲେ ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ। ତାହେଲେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସି ବସିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆୟୁ ବଢିଗଲେ ଜୀବନର ମାୟାର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ହୁଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଆୟୁ ବଢିଗଲେ ଜୀବନର ମାୟାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ହୁଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ଛାୟା ପରି ବଢିଯାଏ, ଅପସନ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଅପସନ ସି ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ରହେ ନାହିଁ, ଅପସନ ଡି ମାୟା କମିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ। ତାହେଲେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଛାୟା ପରି ବଢିଯାଏ। ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଧାତା ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ କାହିଁକି ଗଢିଛନ୍ତି? ବିଧାତା ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ କାହିଁକି ଗଢିଛନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଅପସନ ବି ଧର୍ମହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ଅପସନ ସି ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ଅପସନ ଡି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ। ତାହେଲେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା